बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास खर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब से ये हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक 2 मरतबा नैब के कवानीन के अंदर जो है वो तरमीम हो चुकी हैं। क्या ये हुकूमत आने का मकसद यही था, इक़्तिदार संभालने का मकसद यही था कि नैब के जितने भी केसेस इनके ऊपर हैं वो तमाम के तमाम केसेस जो है वो ख़त्म करने हैं? नैब का कीमा निकाल के रख दिया गया है, नैब के हाथ पांव जो है वो बांध के रख दिए गए हैं। नैब अब कोई भी किसी भी किस्म के केसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। डॉन न्यूज़ ने एक एडिटोरियल लिखा है और उसमें उन्होंने नून लीग की हुकूमत का जितने भी इनके केसेस हैं और इन्होंने जो नैब के कवानीन के अंदर तरमीम की हैं उनका कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से केसेस जिन पर जो है वो इनको ये केसेस से बच जाएंगे नैब के कवानीन के अंदर तरमीम करके, और कौन कौन सी तरमीम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस कोalition गवर्नमेंट के हक में जाती हैं। सबसे पहले एडिटोरियल का उन्होंने बहुत ही जबरदस्त लिखा है कि हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा इक़्तिदार संभालने का शायद मकसद ही यही था कि नैब का कीमा निकाल के पहले इन्होंने रख दिया है, उसके बाद नैब के इन्होंने दांत तोड़ दिए हैं, यानी कि लीडरशिप के खरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग रिश्वत सताई केसेस फारिग करके एक और एनआरओ दिया गया है इस हुकूमत को। अच्छा, ये जो एहतसाबी इदारा है पिछले चंद गुज़िश्ता सालों के अंदर इसने जो है वो बहुत गैर मुस्तहकम रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ है कि आज तक नैब के किसी भी केसेस के अंदर रिकवरी नहीं हुई और ना ही किसी को सज़ा मिली है। एहतसाबी इदारे को किसी भी विफाकी जब पहले तरमीम की गई थी तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एक साइड पे रख दी गई थी। एहतसाबी इदारे को किसी भी विफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। उसके बाद तमाम रेगुलेटरी इदारों को भी इसके दायराकार से बाहर कर दिया गया था। हुकूमत ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों बशमूल उनकी कमेटियों और झैली कमेटियों के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी अपने फैसले नैब के दायराकार से बाहर रखकर मजीद मुतासिर किया गया था। ये पहली तरमीम थी जो कि पहले की गई थी। उसके बाद अब एहतसाब के जो निगरान हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन का कोई भी केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होगा। यानी कि अगर 500 मिलियन से कम करप्शन आप करते हैं तो उसकी तहकीकात नैब नहीं करेगा। उसके साथ अब हुकूमत खुद एहतसाबी जजों का तकर्रुर करेगी, ठीक है, यानी जो इनके मनपसंद जजेस होंगे उन्हीं का तकर्रुर होगा। मुलजिमों पर उस जगह के इलाकाई जो दायरा इख्तियार है उसमें मुकदमा चलाया जाएगा जहां उन्होंने जुर्म किया है, और ये कि नैब अब दीगर चीजों के अलावा अपनी तहकीकात के दौरान किसी भी सरकारी इदारे से मदद नहीं ले सकेगा। ये एक बहुत ही हर आम शहरी के जहन में आती है कि ये इन केसेस के अंदर और ये जो तरमीम की गई हैं इनका मकसद क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि नैब ने गुज़िश्ता बरसों में अपनी साख को एक नाकाम इदारे के तौर पर जो है वो मुस्तहकम किया, जिसने अच्छे से ज्यादा बहुत ज्यादा अपना नुकसान किया और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इसकी हिमायत के बगैर काम करने में नाकामी और पेशा वराना तौर पर मुकदमात को हैंडल करने में इसकी बार बार नाकामी जो है वो सामने आती रही है। अब नाज़रीन, बात यह है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें इस कोalition गवर्नमेंट को फेवर मिल सकती है और कवानीन की जो तरमीम है उन करने का मकसद क्या था। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे क़यादत हुकूमत की जानिब से नैब दूसरी तरमीम जो की गई थी उसमें 90% से ज़ायद केसेस को फायदा पहुंच सकता है, जिनमें हाई प्रोफाइल केसेस भी शामिल हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो से जो है वो इंक्वायरी, तफ्तीश या मुकदमे के जिस भी मरहले में चल रहे हैं वो तमाम के तमाम केसेस जो है वो क्या किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे इस नई तरमीम के बाद। उसके साथ एक साबिक डायरेक्टर और रिटायर ब्रिगेडियर फारूक हमीद का कहना है कि हुकूमत के लिए बेहतर होता कि वो ब्यूरो को डिफेंड करती और वसी कानून साजी करने के बजाय ये उसे बंद कर रही है। करप्ट इशराफिया का एहतसाब अब एक नामुमकिनात में से है जब से ये तरमीम की गई हैं। उसके साथ साथ वाज़ेह तब्दीली एक मुश्तबा शख्स को किसी भी जरिए से कमाई गई दौलत के साथ साथ फरार होने की भी इजाजत देती है। यानी कि ये जो नई तरमीम की गई है उसमें फरार होने की भी इजाजत देती है, क्योंकि सबूत का बोझ मामले की रिपोर्ट करने वाले पर डाल दिया गया है।
یعنی کہ جو ثبوت ہوگا اس میں جو بندہ رپورٹ کر رہا ہے وہ اسی معاملے کو دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی کرنے والے خود کو اینٹی گرافٹ باڈی کے چنگل سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جو سابق چیئرمین تھے، سابق ڈائریکٹر تھے بیورو کے، ان کی جو ہے وہ اظہار خیال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیب یا ڈپٹی چیئرمین نیب کی عدم موجودگی میں نیب کا کوئی بھی افسر چیئرمین کے طور پر کام کرے گا، اس کا غلط استعمال کوئی بھی موجودہ حکومت کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر نیب کا کوئی چیئرمین موجود نہیں ہے اور اس پر جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین، اگر ڈپٹی چیئرمین کی عدم موجودگی ہے تو کوئی بھی سینئر افسر جو چیئرمین کا ہے وہ اس پر نیب کی جو کارروائی ہوگی اس پر خود وہ اپنے مطابق چلائے گا۔ یعنی کہ جو بھی حکومت اس وقت اقتدار میں ہوگی وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی۔ کوئی ملزم عدالت کی اجازت کے بغیر اس طرح انکوائری اور تفتیش کے دوران اپنی جائیداد کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اس بات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق انکوائری یا تفتیش کا وقت 6 ماہ تک محدود ہے، جو کہ وائٹ کالر کرائم کیسز میں عملی طور پر بالکل نہیں ہے۔ اس طرح نیب کی حراست میں ریمانڈ کا وقت 14 دن تک جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے۔ وائٹ کالر کرائم کے ذرائع سے زائد اثاثے جو ہیں ان میں معاملات میں جائیداد کی قیمت کو رجسٹر دستاویزات فیڈرل بورڈ آف ریونیو ویلیو میں دکھایا گیا ہے۔ جو بھی زیادہ ہو سمجھا جائے گا، موخر خلاف کوئی ثبوت قابل قبول نہیں ہوگا۔ چونکہ ایف بی آر کا ریٹ تقریباً 5 سال قبل متعارف کروایا گیا تھا، اس لیے عملی طور پر رجسٹری یا ڈپٹی کمشنر ریٹ میں دکھائی جانے والی قیمت کو ایسی تمام جائیدادوں کے لیے غیر منقولہ اثاثوں کی قیمت کے طور پر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں کہا گیا ہے کہ اثاثے کافی حد تک وسائل سے زیادہ ہونے چاہیے اور کرپٹ اور بے ایمان ذرائع سے بنائے، یعنی کہ جتنے بھی ان کے جو اثاثے بنائے گئے ہیں وہ کرپٹ اور بے ایمان ذرائع سے بنائے گئے ہیں۔ قانون میں کافی کی کوئی تعریف نہیں بیان کی گئی۔ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، سمجھنے والا پوائنٹ ہے۔ مزید برآں بدعنوان اور بے ایمان ذرائع سے اثاثوں کو جوڑنے سے بھی ملزم کو اہم فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر کروڑوں روپے کے قیمتی اثاثے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، جس کا وہ جو ہے وہ اپنے معلوم ذرائع آمدن سے جواز پیش نہیں کر سکتا، تو نیب نئے قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بات کا تعین کرنے کی ذمہ داری، تمام تر ذمہ داری بیورو پر ہوگی۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر عام شہری بھی ان باتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ جو نیب کے قوانین کے اندر ترامیم کی گئی ہیں یہ تمام کی تمام ان کی فیور میں جاتی ہیں۔ کولیشن گورنمنٹ پر جو کیسز ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر کیسز ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی فیور میں جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں، اگر تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہوتی اپوزیشن کے طور پر، تو اس پر جو ہے وہ اچھا تھا کہ بحث بھی ہوتی اور یہ قوانین جو ہے وہ یہ بل پاس ہونے سے پہلے روکے بھی جا سکتے تھے۔ لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے طور پر موجود نہیں ہے، تو یہ حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کر رہی ہے، اپنی مرضی کے جو ہے وہ قوانین لاگو کر رہی ہے۔ یعنی کہ جہاں جہاں پر ان کو فیور ملتی ہے وہاں پر یہ قانون کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر کے فیور لے لیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔